Ay, video. Ayan. Say hi to your fans. Hello, friends. Japan. This is Marian. We are Evangelista. We're signing Solen. And the chicken. Where's the chicken? The chicken pa. Chicken! Chicken! Hi! Hi to your fans! Lobby po. May message ka ba kay Benji? Benji. Punyeta ka. Punyeta, Kes. Bakit ikay wala? Ako wala akong pakialam dahil hindi ko siya katin, tsaka walang maninilip. That's good. Ikaw, may message ka kay Benji? Okay na sana. Puro puti na Malupit siya eh. Ano? Malupit siyang magyaya eh. Malupit ba? Ako Malupit? meron. Ikaw. Last day mo na. Wala ka na. Endo ka na. Ay, doon daw tayo. Doon daw tayo. Let's go, let's go. Okay. Ay, dito. Kasi sabi mo, mawakan ko muna eh. Dito na, Jo. Dala na ng ballpen. Pero ka huminga. Ay, matay. Magpilit. Hola. Picture mo yung ano ni Ado. Si Dora. Sayang tato ni Ado eh. Pwede na sa kusang may tattoo. Sa tribal.